ପୋଇ ଶାଗକୁ ଏମିତି ବନାଇଲେ ମାଂସ ତରକାରୀ ପରି ତ ଲାଗିବ, ଘର ଲୋକ ବି ହାତ ଚାଟି ଚାଟି ମାଗି ମାଗି ଖାଇବେ। ଏମିତି ପୋଇ ତରକାରୀକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବେ এই ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବେଶୀ କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଳୁ ଟିକେ, କଖାରୁ ଟିକେ, ଏତିକିରେ ହେବ ଆମର ପୋଇ କଖାରୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି। नमस्कार दर्शक बंधु, मो हाथ रंधा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुछि। तो फ्रेंड्स चलतु वीडियोटी आरंभ करवा। एठी देखंतु मु किछि पोई साग नहीं जाइछि। पोई साग को भल भाव में धोई नहीं, ताकू 2-3 थर भल भाव में धोई नेबे, नहले बाहर जो डस्ट सब उड़ुछि से गुडिक ता भितर रही जाइए। तो गोटी गोटी की पत्र गुडिक टिके खोलिकी धोइबार अछि। तो मु ताकू धोई नहीं। एठी देखंतु पोई सांगर जो डांग गुडिक अल्प टिके डांग थिला, मु से डांग को एमती छोट छोट करी काटी नेछि। तापरे ए जो डांगर अल्प टिके टिके सियो भी बाहरी थाए, से गुडिक मध्य मु काढी नेछि। तो एठी कखारु नेछि, कखारु को मु एई भली भाव में टिके खंड खंड छोट छोट पीस करी काटी नेछि, किंतु तार चोपा मु रखिछि। चोपा रखले बहुत टेस्ट लागि थाए आ बहुत विटामिन भी सेतिरे थाए। ता सहित मु नेछि आलू, गोटे आलू काटिकी नेछि, जेमती कखारु गोटा हैछि सेमती आलू काटिछि। ता सहित पियाज आ टमाटो नेछि। तो एठी देखंतु मु गोटे चॉपिंग बोर्ड नहीं जाइछि। ता ऊपर आमे प्रथमे ए जो पोई साग को धोईकी रखिथिले से गुडिक काटी नेबा चॉप चॉप करिकी। आपण माने पनिकिरे भी काटी परिबे, जेहेतु मते टिके सुविधा हुए छुरी रे काटिबा पई, तो मु छुरी रे काटी नेउछि। आपण माने चाहिले पनिकिरे काटी परिबे। तो एई भली भाव रे आमे काटी नेबा। बहुत सहज रेसिपी, आपण माने बहुत इजीली करि परिबे। जो माने नुआ बनाउछंती, रोसई करूछंती, से माने भी रेसिपी को बहुत खुशी रे बनै परिबे आ बहुत सहज रे बनै परिबे। आ फ्रेंड्स जदि मो चैनल रे नुआ आछंती, मो चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे। आपण माने एई भली भाव रे आपण मानकर भल पाइबा मते देउथांतु, जहा द्वारा मु प्रेरित होई गोटे गोटे नुआ वीडियो आपण मानन पाखे रखि परिबी। तो एबे देखंतु जो गुडिक आमे काटिकी रखिथिले से अलग रखी दउछि, बाकी गुडिक मध्य सेई भली भाव रे आमे काटी नेबा। आउ एथिरे आपण माने वीडियोटी को पूरा कंप्लीटली देखंतु, जहा द्वारा कोन हबना कोठी किछि ना किछि जदि छोट छोट जिंस रही जिवो ताले आपण माने भूल करी बसिबे। सेति पई कि एई भली पूरा वीडियोटी को आपण माने वॉच करंतु, जानि परिबे। तो एबे हमर साग गुडिक सब कटा सरी गलानी। एबे जिबा हमर नेक्स्ट स्टेप को। तो ये देखंतु साग पूरा रेडी हो जाइछि। आपण माने देखि परछंती केते सुंदर भाव रे चॉप करि नेछि मु। एबे हमर कढ़ई गरम बसई दीछि। कढ़ई रे आमे 2 टेबल स्पून तेल पकाई नेबा। सेथिरे आमे पकाइबा जो काटी की रखिथिबा पोईर डांग गुडिक प्रथमे तादरे पकाई देबा। हल्का हल्का ताको भाजी नेबा, बेसी हाई फ्लेम रे जमा भाजीबेनी। पोई डांग को लो फ्लेम रे भाजीबे। एठी अल्प टिके मु लूण पकाई देउछि। जेतेबेले भी आपण पोईटे रांधुछंती, सेथिरे कखारू आलू जहा भी भाजीबे सेथिरे टिके लूण पकाई देबे, बहुत भल लागिवो खाइबा पई की। एबे हळदी टिके पकाई नेबा। लूण प्रथम रु आमे पकाई थिले, बहुत बढ़िया बास्ना भी आसीबो, पूरा मांस तरकारी भली लागिबो। जो माने नॉन वेज खाउछंती भी सेमानकु भी रेसिपी बहुत भल लागिबो। एबे मु कखारू पकाई देली। एबे ए सब को आमे तीनटा जाक जिंस को आमे एकाठी भाजी नेबा। हल्का हल्का टिके सिझी जिबा पर्यंत आमे याको भाजी नेबा। ए देखंतु परिवाटी टिके सिझिला परे तार कलर टा टिके चेंज हो जाई थाए, आपण माने जानि परथिबे। एबे आउ टिके ताको कड़ा करिकी भाजी नेबा। गोटे मीठा अंश तार आसीबो, कखारू भी भाजिले बहुत स्वादिया लागि थाए। तो एबे मु याको कड़ई रु काढी नेउची। ए देखंतु एबे आमे आउ टिके तेल दे देबा। सेथिरे अल्प टिके जीरा फुटाई नेबा, आउ अल्प टिके पान मधुरी, अल्प टिके कला जीरा पकाई नेबा। बहुत बढ़िया वासना आसीबो। गोटे सुखिला लंका दे देबा। एबे याकू भल भाबरे घांटी देबा। तापरे सेतिरे तेजपत्र गोटे पकाई नेबा। तापरे एठी काटी रखिथिबा पियाज, मु एठी गोटे मीडियम साइज रो पियाज को एमती चॉप करी काटी नेछि। आपण माने क्वांटिटी देखिकिरी टिके पियाज टमाटो काटिकिरी देबे। तापरे लूण पकाई नेबा। लूण पकाइले आपण माने जानिछंती पियाजटा टिके जल्दी होई थाए, तो सेति पई मु टिके लूण पकाई देली। एबे आमे याकू भल भाबरे घांटी नेबा।
ପିଆଜଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାଜିବା ଯେମିତି ପିଆଜର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ବାହାରେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ତ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପକାଇ ନେଲି। ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଛି। ଏଥିରେ ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଟିକେ, ତାପରେ ଗୋଟା ଧନିଆ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଛି, ଲଙ୍କା ପକାଇଛି ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ଘାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଭଲ ଭାବରେ, ଯେମିତି ମସଲାଟି ଭଲସେ କଷି ହୋଇଯିବ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ସେଥିରେ ଦେବା, ଯେମିତି ମସଲାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯିବ, ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ କଷିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମସଲା କଷୁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ତରବର ହୋଇକରି ଜୋରରେ ଆଞ୍ଚ ଦେଇକି କଷିବେନି, ତରକାରୀ ଏତେ ସୁଆଦ ହୋଇନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଟିକେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକିରି କଷିବେ। ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଘରେ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ଶାନ୍ତି ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ରହେ। ସେଥିପାଇଁକି ଦେଖିକିରି ଟିକେ ରୋଷେଇ କଲେ ଟିକେ ସମୟ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଭଳି ସୁଆଦିଆ ସୁଆଦିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗକୁ ପକାଇକି ମୁଁ ସେଥିରେ କଷି ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପୋଇ, ଆଳୁ ଆଉ କଖାରୁକୁ ଭାଜି ନେଇଥିଲେ ତ ତାକୁ ସିଝେଇବା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକି ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପୋଇ ଶାଗକୁ ଦେଇକିରି ଏକାଠି ତାକୁ ଭାଜି ନେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ସେଇଥିରେ ଆମକୁ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଶାଗ ବହୁତ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ କଷି ନେବା। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ এই ରେସିପିଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ରେସିପି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ନେଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏବେ ଆମର ପୋଇ କଖାରୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ ବା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ପୁରୀ ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲାଗିବନି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଉନି ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ କି ନ ଲାଗିବ, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯଦି ପନିପରିବା ବି ନାହିଁ, ଆପଣ କେବଳ ଏଇ ପୋଇ ଶାଗ ଟିକେ ଆଣିକି ଯଦି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଟିକେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଇବେ, ସେଦିନଟି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ପୁରା ବନେଇକିରି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।